بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ کل بھی جہاں سے ہمارا کلوز ہوا تھا وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 ہے 75۔ ترجمہ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور اے سننے والے، اہل کتاب میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ڈھیروں مال بھی رکھو تو وہ تم کو ادا کر دیں گے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو وہ تمہیں ادا نہیں کریں گے، سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پہ کھڑے رہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ان ان پڑھ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے پر ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خیانت کی وجہ بیان فرمائی کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ان ان پڑھ لوگوں کا یعنی مسلمانوں کا مال ہڑپ کرنے پر ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یہودی اسلام اور قرآن کے مخالف تھے، اس کے باوجود ان میں سے جو نیک لوگ تھے اور امانت ادا کرتے تھے، قرآن مجید نے ان کی نیکی کو بھی ظاہر کیا ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید نے یہودیوں کی خیانت کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے، حالانکہ اور قوموں میں بھی تو خائن موجود تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنے کو جائز سمجھتے تھے، بلکہ اس کو کار ثواب قرار دیتے تھے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا تھا، مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، کیا اس کو اس کا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان نیکیوں سے اس کو نفع نہیں ہوگا، اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا۔ یہودی اپنے دین میں سخت متعصب تھے، وہ کہتے تھے کہ جو دین میں ان کا مخالف ہو اس کا قتل کرنا بھی جائز ہے، اور جس طرح بن پڑے اس کا مال لوٹنا بھی جائز ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، اور ساری مخلوق ہماری غلام ہے، اس لیے وہ ہر غیر یہودی کا مال اپنے لیے جائز سمجھتے تھے۔ یہودی مطلقاً غیر کے مال کو حلال نہیں سمجھتے تھے، بلکہ عرب کے جو لوگ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کے مال کو کھانا اپنے لیے جائز گردانتے تھے۔ یہودی جو کہتے تھے کہ مسلمانوں کا مال کھانے میں کوئی حرج نہیں، اس سے ان کا مقصد مسلمانوں کی تحقیر کرنا اور اپنا جو ہے اپنے تکبر کو بیان کرنا کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کو مسلمانوں سے پہلے کتاب عطا کر دی گئی ہے، اس لیے وہ خود کو اہل کتاب اور مسلمانوں کو امیین کہتے تھے۔ امیین کا معنی ہے جی ان پڑھ، تو مسلمانوں کو امیین کہتے تھے اور خود اپنے آپ کو اہل کتاب، اور جو شخص دین میں ان کا مخالف ہو اس کے حقوق کے استحصال کو جائز سمجھتے تھے، اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ جو شخص جاہل ہو یا امی ہو اس کے حقوق کو ضائع کرنا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تورات میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے ساتھ معاملات میں تفریق تو کی ہے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ غیر اسرائیلی کے مال کو ناجائز طور پر ہڑپ کر لیا جائے، لیکن انہوں نے اپنے برے فہم اور کم عقلی کی وجہ سے یہ سمجھ لیا کہ غیر اسرائیلی کا مال کھانا جائز ہے۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔
जब ये आया करीमा नाजिल हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के दुश्मन झूठ बोलते हैं, ज़माना जाहिलियत की हर चीज़ मेरे इन 2 कदमों के नीचे है, माँ सिवा अमानत के, क्योंकि वो अदा की जाएगी। यानी अमानत के बारे में पूछा जाएगा, उसकी पकड़ पूछ होगी। चाहे इंसान नेक हो या बद, हर शख्स को की इमानत अदा की जाएगी। तहकीक ये है कि जब अहले किताब जिज़िया अदा कर दें तो फिर इनकी इजाज़त के बगैर इनका माल खाना जायज़ नहीं है। अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अगली आया करीमा में, बला क्यों नहीं, मन औफा बि अहदिही, जिसने अपने वादे को पूरा किया, वत्तका, और वो परहेजगार रहा, फ़इन्नल्लाह, पस बेशक अल्लाह ताला युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला तो परहेजगारों से को दोस्त रखता है, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत फरमाता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने यहूद के इस कौल को रद्द किया है कि अनपढ़ लोगों का माल खाने पर हमारी गिरफ्त नहीं होगी। अल्लाह ताला ने इनका रद्द फरमाया कि क्यों नहीं, इनकी इस पर गिरफ्त ज़रूर होगी। अहद शिकनी करने वालों की मजम्मत करने के बाद अल्लाह ताला ने वादा पूरे करने वालों की तारीफ फरमाई है कि जिस शख्स ने वादे को पूरा किया और अहद शिकनी करने में अल्लाह ताला से डरा तो वह अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब है। वादा पूरा करने की फजीलत यह है कि अताअत 2 चीज़ों में मुनहसर है, अल्लाह ताला की ताज़ीम और मखलूक पर शफ़क़त, और अहद पूरा करना इन दोनों चीज़ों पर मुश्तमिल है। अल्लाह ताला ने अहद पूरा करने का हुक्म दिया है। एक मुसलमान के लिए खा किसी गैर मुस्लिम के साथ वादा कर लिए तो उस गैर मुस्लिम से किया हुआ वादा भी निभाना उसके जिम्मे है, वरना उसकी पकड़ पूछ है इस पर। अल्लाह ताला ने अहद पूरा करने का हुक्म दिया है, इसलिए अहद पूरा करने से इसके हुक्म पर अमल होता है और ये अल्लाह की ताज़ीम है। अहद पूरा करने से मखलूक को फ़ायदा पहुंचता है, इसलिए इसमें अल्लाह ताला की ताज़ीम के साथ साथ मखलूक पर शफ़क़त भी है। और जो शख्स बंदों से किए हुए वादे को पूरा करेगा वो अल्लाह से भी किए हुए अहद को पूरा करेगा। बंदे का अल्लाह से अहद ये है वो इसके तमाम अहकाम पर अमल करे और इसकी इबादत बजा लाए और इन तमाम कामों से बाज रहे जिनसे अल्लाह ताला ने इसको मना किया है। और जब इंसान अल्लाह ताला और बंदों से किए हुए वादों को पूरा करेगा तो वो कामिल मुत्तकी बन जाएगा और इन्हीं लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला हमें भी वादा पूरा करने वालों में शुमार फरमा ले और हमारे ज़हनों में ये गुमान, ये तर्जुमा पढ़ना जो है वो अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है कि हम इल्म हासिल करें, लेकिन इस इल्म को हासिल करना, समझना और उसके बाद इखलास के साथ अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना हम पर वाजिब है और अल्लाह ताला के हुक्म का अताअत गुजार रहना जो है वो भी हम पर लाजिम है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं आयत नंबर 77 में, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीलन उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम यौमल कियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। इन्नल्लज़ीना यश्तरून, बेशक वो लोग जो हासिल करते हैं या खरीदते हैं बिअहदिल्लाहि, अल्लाह के वादे को, व अयमानिहिम, और अपनी कसमों को, समनन कलीलन, थोड़ी सी कीमत पर, उलाइका, यही लोग हैं, ला खलाक लहुम, जिनका कोई हिस्सा नहीं है, फिल आखिरती, आखिरत में, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, और ना ही अल्लाह इनसे कलाम करेगा, वला यंजुरु इलैहिम, और अल्लाह ताला उनकी तरफ नजर शफकत भी नहीं फरमाएगा, यौमल कियामा, क्यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम, और ना ही अल्लाह ताला उन्हें पाक करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बेशक जो लोग अल्लाह के वादे और अपनी कसमों के एवज थोड़ी कीमत खरीदते हैं, यानी झूठी कसम खाई और खा
کر اپنے جو لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کلام کرے گا، نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ ان کو پاکیزہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص اس قسم کے ذریعے کسی مسلمان شخص کا مال کھا لے، وہ جس وقت اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیا کریمہ نازل کی ہے، ان الذین یشترون، یہ بھی جو ہم نے پڑھی ہے آیا کریمہ آیت نمبر 77۔ پھر حضرت اشعث بن قیس آئے اور پوچھا حضرت ابو عبد الرحمن نے کہ تم سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح حدیث کہ اس میں اس طرح حدیث بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی تھی، میرے چچا زاد کی زمین میں میرا کنواں تھا، میں نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش کیا، آپ نے فرمایا تم اس کے ثبوت میں گواہ لاؤ ورنہ پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو اس پر قسم کھا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حاکم کے فیصلے سے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس قسم کے ذریعے وہ مسلمان کا مال کھا لے، تو وہ جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اس آیت کی تفسیر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کی ہی کتاب کے ذریعے جن لوگوں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کریں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام لائے ہیں ان کی تصدیق اور ان کا اقرار کریں گے، ان میں سے جو لوگ اس عہد کو پورا نہیں کرتے اور وہ جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اس عہد شکنی اور جھوٹی قسموں کے ذریعے دنیا کا تھوڑا مال خریدتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کی جو نعمتیں تیار کی ہیں وہ لوگ ان نعمتوں سے محروم رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کبھی بھی ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا جس سے کہ ان کو خوشی ہو، اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نگاہ ڈالے گا، اور نہ ان کو ان کے گناہوں کے میل اور زنگ سے پاک فرمائے گا، اور ان کو دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ دیکھیں وعدہ خلافی پر کیسی سخت پکڑ پوچھ ہے کہ جب وعدہ کر لیا، عہد لے لیا، اقرار کر لیا، اور اس کے بعد جب وہ انسان اس وعدے کو توڑ دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہونے کے لیے اللہ کا غضب جو ہے اس کے لیے تیار رہے، اس کا سزاوار ہے وہ۔ ہر چند کی اس آیت کا شان نزول چند خاص لوگوں کے بارے میں ہے، لیکن اس آیت کا الفاظ جو ہے وہ عام ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے بھی یہ احکامات ہیں۔ لوگ یہ نہ سمجھے کہ تب کے لوگوں کے لیے یہ احکامات آئے تھے، ہم سب تو بڑی ذمہ ہیں اور ہم اپنے نفس کے مطابق جو ہمارا دل کرتا ہے وہ کرتے چلے جائیں۔ ایسے بھی جیسے ترجمہ پڑھنے آتی ہیں باجیاں، ہم ان سے ٹیسٹ لیتے ہیں تو ٹیسٹ میں کئی باجیاں یہ کوشش کرتی ہیں کہ نمبر لینے کے چکر میں فٹنگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ہم سچا کر لیں، اپنے آپ کو سچا کر دیں اور اندر کی کھوٹ دور ہو جائے۔ لیکن پھر وہ تو نمبروں کے دوڑ میں لگ گیا ہے اور اس نے اپنی اصلاح کچھ نہیں کی، اور اس نے یہ گمان کر لیا شاید اسے اللہ نہیں دیکھ رہا۔ باجی تو نہیں دیکھ رہی لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نیکی کی ہدایت دے۔ جو لوگ اللہ کے وعدے، عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت خریدتے ہیں اور اعتبار خصوصیت اس لیے ہر عہد شکنی کرنے والے اور مال دنیا کی خاطر جھوٹی قسم کھانے والے کا یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی 5 سزائیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نمبر 2 آخرت میں اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ نمبر 3 قیامت کے دن ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ نمبر 4 ان کو پاک نہیں کرے گا، اور نمبر 5 ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کہا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مومن بندے پر
जिसके पास छोटे मोटे गुनाह होंगे, छोटे बड़े गुनाह होंगे, अल्लाह ताला उस पर निगाह डालेगा तो उसके वो गुनाह जो है धुल जाएंगे और वो पाक और साफ हो जाएगा, सुथरा हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला उसको जन्नत में जाने के लिए कहेंगे। लेकिन वो बंदा जिसने वादा तोड़ा, जिसने खयानत की, यानी ये वादा तोड़ना मुनाफिकत की इलामत है। मुनाफिक शख्स जब बोलता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है वादा खिलाफी करता है, इमानत दी जाए इमानत में खयानत करता है। सो अहद शिकनी करना और झूठी कसम खाना भी गुनाह कबीरा में से है। और जो शख्स गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करे और बगैर तौबा के मर जाए, वो आखिरत में अजर व सवाब से महरूम रहेगा, बल्कि इसको दायमी अजाब होगा। हमारे नज़दीक ये आयत, यानी अगर अल्लाह ताला चाहे तो इसको दायमी अजाब दे, और अगर अल्लाह ताला इसको माफ ना करे तो इसको दायमी अजाब, अल्लाह ताला चाहे तो दायमी अजाब दे, और अगर अल्लाह ताला इसको चाहे तो माफ फरमा दे। अल्लाह ताला इनसे कलाम नहीं फरमाएगा। इस पर इस आयत में जो फरमाया है कि अल्लाह ताला इनसे कलाम नहीं करेगा, ये अल्लाह ताला के नाराज होने की तरफ इशारा है, क्योंकि जो शख्स किसी से नाराज हो इससे बात नहीं करता। दूसरा जवाब ये है कि अल्लाह ताला मोमिनीन कामिलीन और औलिया और आरफीन से बराह रास्त और बिलमुशाफा बात करेगा, और कफ़ार और साक और फज्जार से बिलमुशाफा बात नहीं करेगा, बल्कि फरिश्तों की वसातत से बात करेगा। तीसरी जवाब इसका ये है कि इस आयत का महमल ये है कि अल्लाह ताला इनसे खुशी से बात नहीं करेगा, और ना इनसे ऐसे बात करेगा कि जिससे वो लोग खुश हों। ऐसी बात नहीं होगी उनके दरमियान। क़यामत के दिन इनकी तरफ नजर नहीं फरमाएगा। इस आयत का माना मतलब है कि अल्लाह ताला इनको, इस आयत का ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला इनको देखेगा नहीं, क्योंकि कायनात की कोई चीज़ अल्लाह से ओझल और मख्फी नहीं होगी, बल्कि इसका ये मानिए कि अल्लाह ताला इनकी तरफ मोहब्बत और रहमत से नहीं देखेगा, बल्कि नाराजगी होगी अल्लाह ताला की उनसे। अल्लाह ताला इनका तज़किया नहीं फरमाएगा। इसका एक मानी तो ये है कि अल्लाह ताला ने इनको इनके गुनाहों की मैल और जंग से पाक और साफ नहीं करेगा अल्लाह ताला, बल्कि इनके गुनाहों की इनको सजा देगा और इनको माफ नहीं फरमाएगा। और दूसरा माना इसका ये निकलता है कि अल्लाह ताला जिस तरह अपने नेक बंदों की तारीफ करेगा, साइश करेगा, इस तरह इन लोगों की तारीफ नहीं होगी। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की तारीफ फरिश्तों के वास्ते से भी करेगा, और बिला वास्ता भी इनकी तारीफ फरमाएगा। फरिश्तों के वास्ते से ये तारीफ है, सूरह रात की आयत नंबर 23 और 24 है। और फरिश्ते जन्नत के हर दरवाजे से ये कहते हुए इन पर दाखिल होंगे कि तुम पर सलामती हो, क्योंकि तुमने सब्र किया, सो क्या ही अच्छा है आखिरत का घर। कि सब्र करने वाले के लिए, जिसने दुनिया में अपने आप को बांध के रखा कि हमने हराम की तरफ कदम नहीं उठाना, और हमने जो वादा किया अपने मालिक से उस वादे में पक्के और सच्चे रहना है। अल्लाह ताला ने खुद अपने नेक बंदों की तारीफ फरमाई है सूरह तौबा की आयत नंबर 112 में, कि ये मोमिन बंदे तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, अल्लाह की हम्द करने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, रुकू करने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं, नेकी का हुक्म देने वाले हैं, बुराई से रोकने वाले हैं, और अल्लाह की हदों की हिफाजत फरमाने वाले हैं। और मोमिनों को, यानी जो इन सब चीज़ों पे ईमान लाते हैं, उन सब के लिए, उन सबको बशारत है, बशारत दे दीजिए, खुशखबरी दे दीजिए। और सूरह यासीन की आयत नंबर 36 में भी अल्लाह पाक ने फरमाया सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, कि इन पर रब्ब रहीम का फरमाया हुआ सलाम होगा। फिर पांचवी जो इनकी निशानी बताई गई वादा तोड़ने वालों के लिए, कि इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। तो पहले 4 अमूर में अल्लाह ताला ने इनसे सवाब की नफ़ी की है, और इस आखिरी अमर में अल्लाह ने इनको अजाब की वईद सुना दी है कि अब इनके लिए अजाब है। और दोज़ख का सबसे निचले दर्जे का अजाब ये होगा कि उनको आग के जूते पहना दिए जाएंगे, जिससे दिमाग जो है खोल उठेगा। अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे
और हमें उन कामों से बचने की तौफीक अता फरमा दे जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाए, और वो कलमा पढ़ के जो हमने अपने मालिक से वादा किया है, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उस वादे को निभा सकें। आयत नंबर 78 है जी। व इन्न मिनहुम लफरीकन यल्वूना अलसिनतहुम बिल किताबि लितहसबूहु मिनल किताबि वमा हुवा मिनल किताब व यक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाहि वमा हुवा मिन इंदिल्लाह व यक़ूलूना अल्लाहिल कज़िबा व हुम यअलमून। वा और इन अगर इन वा और इन्ना बेशक मिनहुम उनमें से लफरीकन एक ग्रोह ऐसा भी है, यल्वूना अलसिनतहुम अपनी जुबानों को मरोड़ के पढ़ते हैं, बिल किताबी किताब में से, लिताहसबूहु मिनल किताबी ताकि तुम उसे किताब का हिस्सा ही समझो, किताब में से समझो, वमा हुआ मिनल किताबी हालांकि वो किताब में से नहीं है, व यकूलूना हुआ मिन इंदिल्लाही और वो अपने मुंह से कहते हैं कि वो जो बयान कर रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से है, वमा हुआ मिन इंदिल्लाह जबकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, व यकूलूना अल्लाहिल कज़िबा और वो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, वहुम यालमुन और वो जानते हुए ऐसा करते हैं, यानी जानबूझ कर वो झूठ बांधते हैं। सो झूठ इसमें कि झूठ बोलने वाला नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। फिर पूछा, क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोमिन कंजूस हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। फिर पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आपने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो झूठ बोले तो फिर या वो मोमिन है या वो झूठा है, यानी इसका ईमान ही जाता रहा। अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे कि हम सुबह शाम और एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने के लिए भी और झूठी अना की खातिर भी हम बड़े झूठ बोलते हैं और झूठ घड़ते हैं। अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। यहाँ फरमाया गया है कि बेशक इनमें से एक ग्रोह किताबे तौरात पढ़ते वक्त अपनी जुबानों को मरोड़ लेता है ताकि तुम ये गुमान करो कि ये किताब का हिस्सा है, हालांकि वो किताब का हिस्सा नहीं है। और वो कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से है, जो हुक्म सुनाया गया उन्हें, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। और जानबूझकर अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया था कि यहूद और यहूद जो है वो वादों को और जो मुआहदे हैं उनको तोड़ते हैं, ये भी इनकी बड़ी गुमराही और नाफरमानी थी, मासियत थी। इस आयत में अल्लाह ताला ने इनकी इससे भी बड़ी गुमराही और इससे भी बड़ी नाफरमानी जो है उसको बयान किया है कि वो अल्लाह ताला की किताब में तहरीफ करते हैं, तब्दीली करते हैं, बाज़ आयात को छुपा लेते हैं और बाज़ आयात को अपनी तरफ से घड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि ये अल्लाह के दुश्मन यहूद हैं जो अल्लाह की किताब में तब्दीली करते थे और अपनी तरफ से कलाम घड़ कर ये कहते थे कि ये अल्लाह का कलाम है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि ये यहूद हैं जो अल्लाह की किताब में